ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ସୁନା ଦେଖ ପୁରା ଝଲସୁଛି ପୁରା ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ ରାଜନଗର ଆସନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନା ସବୁ ପୁରା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରେଟ୍ ତମ ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ରେଟ୍ ପାଗଳା ବି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ରେଟ୍ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ନେଇପାରିବେ ଅନଲିମିଟେଡ कौन सब लगुच ये गोटा सुना ये सब आसीज आमर केते रेंज सब आसो ना भाई ये केते लेखा आसो रेंज सब 10 ग्राम 80 82,000 सब 80-85,000 भर हो रेट सस्ता हेन कहले मुझे यूट्यूब भाई मान कह सब पलि आस सस्तार नहीं पलि आस सब 70-80,000 सब आम जीव सब जदि आसवल नारायण ज्वेलर्स आसतु राजनगर सबुठारु भल रेट कई रेट दे पारे बस मार्केट सारा सब माने हार मानवे केवल नारायण भाई देख नारायण भाई माने टिके स्वागत कर चैनल को माने ये जो रेट कई दे पारे केन्द्रापड़ा कौन भुवनेश्वर ऑनलाइन वाला तो कांदे दे पारे ना ऑनलाइन प्राइस टारू पूरा कम रही 4-5 हजार भरी तुम पाइब कम पाइब पूरा भरे कम पूरा माने ये आसतु जित कम मोर सब्सक्राइबर भाई मैंने कहूँ झील बाहर जब कर केवल नारायण ज्वेलर्स आसतु नंबरटा भी कंटाक्ट नंबरटा देदेवी हाँ मो कंटाक्ट नंबरटा दे दूँ मो माने नंबर देखो शो कर स्क्रीन पर पूरा आसवे झील बाहर जदि कर सब दुकान बुझुँ सब माने 20-25 हजार लाभ भाई टोटाल माने पूरा बजार सारा बुलिए पट्टामुंडे राजनगर केन्द्रापड़ा भुवनेश्वर बुली बाली सब आड़ू आसवे फाइनाली किणवे जो सुविधा सुविधा नदेला कहबे बस है ये आमर भाई हिसाब हे आमर पूरा अति क्लोज आमर दुकान प्रथम स्टार्टिंग रे आमे अच्छो आसतु झील बाहर कर भल भल सुना मुझे सब देखा कौ भाया सब डिजाइन सुना अच्छी आप भल भल सुना सब पलि आस झील बाहर यदि कर केवल नारायण ज्वेलर्स आसतु आमर टोटाल जेकोसी सुना फुना किणा हुए मुझे नारायण ज्वेलर्स आसे आ सुना फुना किणिक निए देखो सब भेराइटी प्रकार सुना फुना हार माने चेन लकेट ठार आरंभ कर जहाँ खोजे आ माने जदि सांगसाथी मानकर बाहाघर जदि होउची गिफ्ट देबे चाहुचंती 2-3 हजार टंकार मुदी मध मिलुची नारायण भाई नारायण भाई जदि सांग पिलांकर बाहाघर होउची 2-3 हजार टंका आइटम अछि ना नहीं माने ताकू मध दे पारिए पूरा सब प्रकार जिंस एटी बढ़िया बढ़िया आइटम पूरा सांगसाथी गिफ्ट 1500-2000 ए देखो सांगसाथी मानक पई देखो भाई देखो कौड़ा मुदी सब मिलू देखो कौन आकु नारायण भाई कहती आंगुठी मुदी देखो भाई देखो केते बढ़िया भाव देख अच्छी बहुत सांघातिक प्रकार मुदी सब आसवे 1500-2000 टंकार मिल मु देखा पछ कैमेरा जदि बाहागर हो कम बजेट रे माने 2-3 ये केते नाण भाई पड़ो ये सब केते टका आसो देखी दो केते टकार आसो सब आसीज 1800-2000 भितर पलि आस माने गोटे सम्मान्य जोटा कहते गिफ्ट जोटा कहते आड़ू साड़ू न देकी या दिंतु हलमार्क माने बीएससी हलमार्क ना 916 जोटा कहते देखिले केते बढ़िया सुंदर सब देखो है सब डिजाइन सब अवेलेबल देख सब मुदी देख जोईपो मुदी कानफुल देख यही देखो सब प्रकार आइटम ये देखो ये सब लाटेस्ट मॉडल सब ना लाटेस्ट सब अच्छी आसतु नारायण ज्वेलर्स राजनगर आसतु सब प्रकार जिन अवेलेबल देख देख आईपीएल चेन आईपीएल चेन देखो देखो बहुत बढ़िया जॉइन बढ़िया न हाँ बढ़िया चेन सब ये सब केते सब आसीज केते ग्राम सब ये 10-12 ग्राम भीतर 10-12 ग्राम भीतर देखो पूरा देखो पूरा ज्वाई पकू दला लगे पूरा पागड़ भाया ना कि देखो बढ़िया भाव
ପଡୁଛୁ 10-12 ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି। ଏସବୁ 12 ଗ୍ରାମ ଏ ସବୁ 10-12 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ନାଇଁ କି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି 15-16 ଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ଇଏ କେତେ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ? ତା ଲକ୍ଷଠୁ କମ ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତେ 80-90 ହଜାର ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। 95,000 ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 96,000 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିକିରି ଥଣ୍ଡା ପିଅ ନା এইଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚେନ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଆସିବ 80,000 85,000 60-70,000 ଏମିତି ସବୁ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ବିସ୍କୁଟ ସେଇଟା ଦେଖ ନା ବିସ୍କୁଟ ବଦଳିବ ଆଉ କଣ ବାସ୍ এইটা এইটা ମାନେ କୋଉ ଡିଜାଇନ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଡିଜାଇନ ରସି ଚେନ୍ ଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଇଁପ ଚେନ୍ 70-80,000 ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବୁଲ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ନା କଣ ତାପରୁ ଯିବନି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଆମର ଆମ ନିଜ ମାନେ ଭାଇ ଏବେ ଆମର ସେ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଆମର ନିଜର କଥା ଭଲ ପ୍ରାଇସରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଦେବେ ମାନେ ଭରିରେ 4-5 ହଜାର ପୁରା କମ ରହିବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମ ରହିବ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଝିଅ ବାହାଘର ପୁଅ ବାହାଘର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ ରାଜନଗର। ସେଟା ତ